Bisa lagi dulu mandi guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan saya Arya Anggara di channel Arya Anggara di channel Arya Anggara Entertainment. Oke guys, maksudnya Anggara Entertainment. Oke guys, kali ini aku akan membahas cara menghilangkan watermark KineMaster. Caranya gampang banget. Oke guys, sebelum lanjut boleh dong klik dulu subscribe dan hidupin juga loncengnya ya. Oke guys, langsung aja kita buka dulu KineMaster. Buka dulu KineMaster. Oke guys, loading guys. Tunggu guys. Oh, kayak gini nih guys. Guys, kembalikan dulu guys, kembalikan. Guys, ini guys tidak pakai mood, tidak pakai KineMaster cheat atau mood. Oke guys, caranya gampang banget. Oke guys, lama kali nih guys. Oke guys, oke kita pijit tanda plus ini guys. Nih. Terus kita pencet ini guys, aspek rasio. Suka hati kalian mau mana guys. Oke guys. Sini kalian pijit video yang mau diedit. Oke guys, loading guys. Oke guys, di sini video yang mau saya edit guys. Edit ini guys, guys. Oke guys, di sini kalian pijit videonya, terus pijit yang tengah-tengah ini. Terus kalian perkecil kayak gini guys. Perkecil guys. Oke. Terus itu kalian pijit tanda sama dengan, terus pijit tanda tentang ini. Terus kalian itu simpan. Guys, kita tunggu ya guys. Oke guys, sudah selesai nih guys, sudah hampir selesai. Oke guys, banyak yang bilang oke aku nih guys. Akan oke guys lagi ya. Oke guys, kita keluar. Kita keluar.
Dan di sini kalian harus ada insert. Kalian yang belum download, silakan download di Play Store. Linknya nanti saya kasih di deskripsi guys. Oke guys, udah buka aplikasi insert. Guys, sorry guys, tadi saya masih pakai guys, sebenarnya guys pakai ngedit video maksudnya guys. Oke guys, tadi masukkan video yang baru di simpen dari KineMaster tadi. Oke guys, lelet kali guys. Guys, kalian di sini cuman memotong videonya guys. Ini contohnya guys, tunggu guys. Guys, kalian pijit aja bacaan kanvas ini. Terus kalian ginikan aja guys. Nah, ini guys. Nah, gini contohnya guys. Oke, kalian pijit tanda centang. Oke, kita putar coba. Oke guys, sini kan masih ada watermark insert-nya. Sini kan tadi temanya cara menghilangkan watermark KineMaster. Oke guys, di sini juga aku akan kasih tahu cara menghilangkan watermark insert ini guys. Biar sekalian guys. Oke, ini kalian pijit tanda silang, terus kalian pijit gratis hapus, dan nanti ada iklannya guys. Kita tonton iklannya sampai selesai, hilang tuh guys. Oke guys, nah nggak perlu nonton iklan guys. Guys, di sini kalian pijit simpan. Ini kalian pijit kualitas videonya berapa. Di sini saya pijit 1080p.